दर्शक बंधु आज प्रणाम ओडिशार अतिथि होउछंती जॉलीवुड अभिनेता दीपू महांती आसंतु स्वागत करबा कार्यक्रम को आगो को नेबा एवं तांको विषय रे जानिबा यात्रा संपर्क रे जानिबा एवं ए यात्रा जगत रे तांकर अभिनय एवं यात्रा जगत रे तांकर यात्रा संपर्क रे जानिबा दीपू बाबू स्वागत करछि नंदी गोष्ठी नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती भलो अछि एबे रिहर्सल चली छी हां रिहर्सल चली छी कोन नुवा नाटक चली छी ए वर्षर फास्ट नाटक चली रचना अरुण बारिक निर्देशना शारदा राणा धनरे मरीजीवी तो बिना नाटकटी भल लगुच बर्तमान बीजीएम चलती हाँ 13-14टा सीन चली गला आज्ञा आपण को कैरेक्टर विषय कौन गोटे नेगेटिव चरित्र कर गोटे निरा चरित्र पाई गोटे करप्टेड पुलिस अफसर अच्छा मैंने नाटकर थीम हूँ जड़े दोष करनी किंतु ताको नेता मंत्री तांको दोष को घोड़ाइवा जाकि से पिलाटा सी सब बड़े प्रतिबंधक साजुची तांकर भल कथाटा नहीं बाहर प्रकाश कर दूची ये ताको कैप्चर करने ये ताको पुलिस अफसर को लगे कहते फसई देकी जेल भीतर पुरे दियो अच्छा देख से पैसा खाई से पुलिस अफसरटा मुझे करुचे नेगेटिव चरित्र गोटे ए नेगेटिव कैरेक्टर आपण फर्स्ट टाइम करूछन ना आगुर भी नेगेटिव करिछन आगुर बहुत नेगेटिव करछि मोर गढ़ाटा प्रथम रु नेगेटिव रु अच्छा तो धौली गन्नाट रे थिली सेतबेले गौर दास हमर से मो बड़ भाई हेबे गोटे सी हीरो को मु नेगेटिव हम दी जनकर टकरा टकरी से दिन ठारू अच्छा तापर किछि वर्ष यात्रा रे गला परे तापर मु हीरो को आसिली हीरो रु जतले जहा पड़िला किंतु आपन कोन भल लागे को कैरेक्टर टी आपन को भल लागे बेसी मते पॉजिटिव करिया भल लागे नेगेटिव खेलिया को भी भल लागे ए जो गत वर्ष गोटे रंगमहल बाटे गोटे थिला नाटक मु गोटे झीर बाप मु गोटे नियारा चरित्र करथिल गोटे माइचिया माइचिया कोन से मंत्री पुओटा निश अछि किंतु चाली चलन कथाबार्ता सब माइचिया से गोटे नियारा चरित्र मु पाइथिली सेटा मत एत एंटरटेनमेंट दूसरा मु बाहर दर्शकों जो ताली माड़ से जो माने खुशी सेटा मु आउ के यात्रा जगत बहुत 26 वर्ष भितर मुझे पाई नथिल के सबू दर्शक मु बाहर जमी सबू दर्शक यही कैरेक्टर किसी संलाप मन अच्छी से कैरेक्टर सी गोटे अलग टाइप घर भितर मूर्खटा पाठ पढ़ुनी माँ मरीगला पाठ पढ़ी ना मंत्री एमएलए घर भाई माँ पलैगला बाप भाई दी जन आ झीटा से पाठ पढ़ुं ये घर रोसई बास घर बार माने समस्त खावा दवा नवा हो पाठ पढ़लानी माने से जो गाँवली स्त्री लोक भाया खाली शोधुची अच्छा बुझे से मंत्री इज्जत चलती घर भितर ताला पकई रखुच्च बाहर कर दूना से कैरेक्टर हईल छतरी आलो बिछा मंतर न जानी साप गातर हाथ पुरोचु एटी अनेलु तो जीवन नहीं जीविल रांड एरे जो कणी खिया अरे ताकू पूरा भल पाउचु ताकू कण एमती रागे कहती ताकू कह ए धन ए गुनु मुन्नु पुचु एमती कहबू ना जगणी खिया रागे कौन कहूँ भल पाइचु 20 खंड रुटी खाऊचु चालुचु माछी मरिबनी गोटे बढ़िया कैरेक्टर गोटे एड़ा आपन पे गोटे चैलेंज थिला के गोटे नवा कैरेक्टर करबा चैलेंज किछि नाही मु प्रथम जतबे नाटकर रचना निर्देशना होचंती हर बारिक सार जतबे कहले करी मु कोन सार पारिबी तो ना हां तू ही पारिबू आ मु केबे पारिबी कि न पारिबी सेटा केबे चिंता करनी सारे कहले मु करबी हो न कली चलला यात्रा जगत रे केते वर्ष 26 वर्ष हो गला 26 वर्ष हो गला आइए या भीतर केतोटी पार्टी आपण चेंज करलेनी मु प्रथमे छोट छोट पार्टी दीटा जाइछि तापरे मोर साहाणी साहाणी रु दिग्विजय दिग्विजय रु सात शंख रु धौली धौली रु सच्चिदानंद सच्चिदानंद रु जात्रा रु आसिली रंगमहल रंगमहल स्वप्नमहल पुणी रिटर्न कली रंगमहल अच्छा कहीं यात्रा जगत को आसिया को मन बुलिला मु सेटा तो जानिनी किंतु मोर जतबेले हेतु आसीगला मोर कला प्रति आग्रह है माने जे पाठ को नजर टोटाल रहिलानी अच्छा कोटे गोटे रिदिम बाजुथो से रिदिम टा मो कानर पसिला
ବାସିଲା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାତି ଖୁଣ୍ଟ କବାଟ ଏଥିରେ ବଜେଇକି କେମିତି ବାଜୁଛି କହିକି ସେ ସବୁ ରିଦିମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ତା ପଶିଯାଏ ହାତର। ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେଟା ଉପରବାଲାଙ୍କ ଖେଳ ଇଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିଲା ମୋ କାନରେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ସେ ଯାହା ହେଇଯାଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥିବି। ଏ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଘରେ କିଛି ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ? ଘରେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କ'ଣ ଯାଇ କରିବ। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ 17-18 ବର୍ଷର, କ'ଣ କରିବ ଇଏ, ଯାଇକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ରହିଛି ଆଉ। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାନେ ସହିପାରିବେନି, କେବେ ବି ସହିପାରିବେନି କି ରହିପାରିବେନି। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। 6 ମାସରେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଜୋତା ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବସିକି ଯାଇଛୁ, ଟ୍ରକ୍ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପେଟି ଭାଗ ଥିଲା, ୟାର ଏଇ ପେଟି ତାର ଏଇ ପେଟି, ତାକୁ ସବୁ ଲୋଡ୍ କରିବେ ଅନଲୋଡ୍ କରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାଇଛି ସେ ଜୀବନ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ, ମୋ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଶିଖିବି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି କିଛି କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି? ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ନା, କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ହାସଲ କରିବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ। ମରି ତ ଯିବିନି ନା, କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ଶିଖିବି। ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମର ତ ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି କ'ଣ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଆଇ ଭଳି ରହିକି ଶିଖିବା, ସେମିତି ନଥିଲା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଶିଖିବି ଆଉ ଶିଖିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଏମିତିକି ମୁଁ ଝାଲର ବାନ୍ଧିଛି, ଲାଇଟ୍ ବାନ୍ଧିଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ପକେଇଛି, ପଟା ପକେଇଛି, ରାତିରେ ବି ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିଛି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି। ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଖଳନାୟକ ହେବା ପାଇଁ, ନାୟକ ହେବା ପାଇଁ, ନା ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଠି ବସୁଛି, ମୋ ତ ତାଳି ଆସୁନି, ମୋତେ ତ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିବି। ସେଠୁ ପାର୍ଟ କଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପାଟିରେ ଥିଲି ତ, ସେଠି ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ 2 ରାତି ନାଚ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି, ନୂଆ ପୁରା ଡାଇଲଗ୍ ଶିଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଥୋଟା ବଡ଼ିରେ ପକେଇକି କାନରେ ଦେଇକି ଦେଖିବା କଥା, ମୋର ବେକର ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ମୋର ମନେ ଅଛି ପରିଷ୍କାର, ନୂଆ ସେତେବେଳେ, ଛୋଟ ପାର୍ଟି, ଏତେ ଇଏ ନା। ମୁଁ ଲୋକ କାହିଁକି ହସିଲେ, ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ସେଟା, ବୁଝିଲେ କି? ତାକୁ କାନରେ ଦେଇକି ଦେଖିଲି। ମାନେ ମୋର ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୋର ପାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏଟା ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି ନାଟକ କଲେଣି, ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଟକ କେଉଁଟା? ପ୍ରିୟ ନାଟକ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ସବୁ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଭଲ। ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଥିଲି ଧଉଳିଗଣ ନାଟ୍ୟରେ, ନୂଆ କାହାଣୀ ନାଟକ। ମାନେ ଏମିତିକି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୋର ପ୍ରାଇଜ୍ ନ ଆସେ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ରାମଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି, ତା ମାଆ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି କୋରାପୁଟରେ, ଚଗଲା ହେଇଯାଇଛି, ବାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଜଣେ ମଦ ବିକୁଛି, ତାକୁ ଯାଇ ପିଟୁଛି, ତୁ କାହିଁ ମଦ ବିକୁଛୁ, 100 ଲୋକଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରିଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ସତଟାକୁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ଙ୍କର, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର,
ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ସେ ମାଇଚିଆ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଓକେ କିଛି ସଂଳାପ ଶୁଣିବା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆପଣଙ୍କର। ଖଳନାୟକ ସେ ତ ଖଳନାୟକ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସେଇଠି ବସ୍ ଜୀବନର କେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖିଛୁ ଯିଏ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମାନ୍ୟ ଦିଏ ମିତ୍ର ହେଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୁଣୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ହେଲା ମୁଁ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରିବିନି ହାତରେ ମାରିବିନି ଶଳାଟାକୁ ଭାତରେ ମାରିଦେବି ଗଛ ଗଛ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଚେର ନଥିବ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଦିଏ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଧରେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରେନି କହେ ପଛରେ ଯାଇ ମୁଁ ମାରେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରି ସାରିବ ତାପରେ ମୁଁ ମାରେ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁଁ ହାତରେ ମାରେନି ଭାତରେ ମରେ ଶଳା 26 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେଣି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଯାତ୍ରା ଏନେ ନାହିଁ ତାର ନାହିଁ କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାର ଗୁରୁ ଧରୁଥିଲୁ ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ରିଆଜ କରିବା ସବୁ ଗୁରୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିବ 3000 କି 4000 ଦର୍ଶକ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଡାଇଲେକ୍ଟ କହିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଭଏସ୍ ଖୋଲୁନି କି କିଛି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିଲେ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଯାତ୍ରା କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ସାଜସଜା କୁହନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆସୁଛି ସିଏ ଆଗରୁ ତ ଖାଲି ପେଣ୍ଡାଲଟା ଥିଲା ହାଲୋଜିନ୍ ସଙ୍ଗମ ଆଉ ସ୍ପଟ୍ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା ତମେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ 3000 ଦର୍ଶକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଭଏସ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ଏବେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିକଣ କଲା ବେଳକୁ ଘୋଷାଣ ନେଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଲଗ କହିଲେ ମେଲୋ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ମେଲୋ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେଲୋ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଜୋରରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସବୁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସକାଳୁ ମାନେ ଖାଁ ଖାଁ ଆମେ ତ ରାତିରେ ଖାଉନି ନା ମାନେ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ସକାଳୁ ଆସି କ'ଣ ଯାହା ପାରେ ତା ଖାଇଯିବ ଏତେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଥା କହିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ କମିଗଲାଣି ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ହଁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ଦର୍ଶକ ଏବେର ଦର୍ଶକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କମୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନଥିଲା ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ ହେଉଛି
सी ताको पेंडाल पर सी टणा टणी गड़ा पड़ा जो द्वारा कि गोटे बाप बस पाखे झीटे बस से झील बापर कौन फिलिंग्स आस दिन सी आसवे तेणु सब बेले नजर करने कथा जे गोटे स्त्री लोकटे आसिले ता सांगे 2 जण अधिका आसवे कहीं जड़े नहीं आसो तार गोटे पिलाटे थी कि कौन गोटे पुरुषटा आसिले एकुटिया आसीपर तार किसी आवश्यक नहीं स्त्री आसवा तेणु से जो 7 शंखरे सुरेंद्र महांती एडवोकेट से मरीगले से गोटे जीनियस से डायरेक्टर सी सब ये चिंताधारा करी से लिखुले नाटक सी जो गोटे पाटे तार किसी नथिला तार डिजिटल साउंड लाइट फाइट नाटर शैलीर एमती बांधुला जिते बड़ पार्टी पड़ू 7 संघ पाखे से फेल मुझे से पार्टी निजे हृदयंगम कर दर्शक आसुले ये बर्तमान कमी गले आपण जो कथा कहले जे वर्तमान यात्रा रे अश्लीलता को टिके प्रश्रय दिया जाइछि तो या पे दायी किए दर्शक दायी मालिक माने दायी ना किए दायी किछि दर्शक चाहूचंती बोली ताको मालिक माने करूचंती किंतु से माने चिंता करिया कथा से माने तो आम अन्नदाता मालिक माने से माने चिंता करिया कथा मु जण को चाहिबी ना 3 जण को चाहिबी किछि दर्शक चाहूचंती आमे देखुछु रेकॉर्ड डांस मेलोडी पर उठी पळी जाउचंती नहीं भी दर्शक अछंती जे भलो स्टोरी चाहूचंती भलो बही चाहूचंती देखिया पई से माने फैमिली लेके आसंती ए जो सब होउची से माने आसंती तेणु से मालिक माने चिंता करिया कथा आ किछि दर्शक चाहूचंती बोली मालिक माने करूचंती 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दर्शक पळी आउचंती किछि दर्शक चाहूचंती एठे मु आ दोष काहा को देबी जुग परिवर्तन हो जाइछि वर्तमान मु गोटे कथा कहूची जड़े रास्ता रे कोटा ड्रेस पिंधिकी सर्ट ड्रेस पिंधिकी जाऊ गोटे झीटे जाऊ तो समस्त नजर कर दौरान समस्त आगे पलि जाऊे किंतु गोटे भल ड्रेस पिंधिकी जाऊ भल झीटे जाऊ तो अनईदे आखि फेरी आने अनईदे आखि फेरी आने ये कले समस्त गुरुत्व दियंती किंतु जन कोटा ड्रेस पिंधिकी जाऊ झाली माली लगी समस्त ये किए कौन तेणु सी हाइलाइट होगा बुझे कि मिछटा सब बेले सी ये सतटा टिके डेरी रे आ किसी संलाप सुनिबा आपन गोटे पॉजिटिव करथले से राम वा कहानीटा मोर एते टंका कौन हम मैडम से चोरटा आपण को पर्स नहीं गला मु ताको छड़ी आपण को दे देली मोर एते टंका प्राप्य नुह मोर मात्र 100 टंका प्राप्य ना तुम एतिक रख आसंता काली किए देखी मैडम आसंता काली किए देखी आसंता काली भविष्यत पाई ए दुनियार कोटि कोटि लोक गरीब मोर तो माँ नहीं मोर एते पैसा कौन हम क्या देवी एमती खाइबी पीबी बुलबी जो दिन मरीजी मरीजी मु आसी एका जीवी मु एका मोर केवल से जगन्नाथ भरोसा मो परिवार बोली किसी नहीं मैडम कौ होटेल कि जलिखा दुकान पानी बाल्टी देदेले से मत सकाଳେ गंडे खाइबा को दियंती राति हेले शोइबा पई खोजे एठी सेठी या पिंडा ता पिंडा रे सोई जाए भल निद हुएनी मैडम मनीष मुना मशा खाई जाती रक्त बाहर कर दियंती तथापि सेमती पड़ी रहे आसंता कालीर भविष्यत मु टंका सचिबा को चाहूनी गोटे कथा मन रखि मैडम मोर जो 6 खंड बाउंश आपणकर भी से 6 खंड बाउंश आपण जो मशाणी की जीवे मु भी सही मशाणी की जीवी तेणु आपण संचितंती किछि नहीं कि जीवे कि किछि नेबेनी तेणु आपण तो एत टंका थाई आपण जदि किछि नेबेनी मो पाखर न थाई मु भी किछि नेबेनी तेणु आपण जहाँ मु सैया आउ संचिबी कहीं एटा गोटे थिला क्लिपिंग हुए बहुत सेटा से कथाटा मन पड़े मु सतु सत कांदे कहीं से फैमिली तार कई नहांती
ये ना सी गोटे अनाथ होगी बुलूची एमती गोटे क्यारेक्टर से कथाटे कि कौन कि जो सीन चले आपण पदे कहले मु पदे कहबी फिलिंग्सटा सेउटू बढ़े तापर एक दुईटे बीजीएम तापर दर्शक हाँ दर्शक बीजीएमटा पछर तुम बैक साइड रे तुमको साहाଯ୍य कला दर्शक जिते तुम डायलॉग कहू से अनई थे आखिर भी धार धार लुह जाऊ एंटरटेनमेंटा बढ़ी जाए बहुत उत्साह लगे सब बेले से फिलिंग्सटा मूडटा आसेने सब बेले घरे आ परिवार किए सब अच्छा घर समस्त अच्छा बापा माँ भाई सान बहु स्त्री छुआ दादा खुड़ी समस्त अच्छा वर्ष तमाम आपण यात्रा सेट रही था ए जगार से जगह विभिन्न जिला एमती बुलिया को पड़े घरे समय दे पारंतिनी सेथिपाई घरे टिके उणा हो जाए कि पिलांको प्रति परिवार प्रति होची एडजस्ट करिया पड़िबो कोन करिया होची गोटे पिला बाप को जते डरे माँ को सेते डरेनी तेणु एमती हुए होची कौन करवा तथापि परिवार आम उपर निर्भर करुच्छे आम बर्तमान तो से ये थिला आम एठू 2 टंका नेले परिवार पोषण करुच्छे जहाँ पिला भविष्य ये देखा रहा पड़ो कौन करिया आज्ञा पारिश्रमिक कथा जदि कहवा पूर्वा अपेक्षा एवं पारिश्रमिक टिके मिलूची भल मान जो हिसाब रे आपण कष्ट करूछंती परिश्रम करूछंती से हिसाब रे से हिसाब रे हाँ टिके अधिक मिली किंतु मु किसी जानी पारिनी सेतबेले जाथिला ही नै सेया कहीं तार मु चिंता करूची सेतबेले 20 टंकार मूल्य जहाँ थिला वर्तमान 200 टंकार मूल्य से हां कौन अधिका मिलूँ सब तो बढ़ी चलती आमर तो किसी सेमती ये फैमिली नुह जे कोटी कोटी टंका ये आम परिवार ये करूँ जहाँ हो आडभांस चलती आज्ञा शेष प्रश्न शेष जीवन जाए जीवन थिबा पर्यंत ये यात्रा रहिबे ना विरति नेबे समय केतबेले क्या नहीं कौटी पहुँचब कहीं कहीपरेनि से कथा तो मुझे जानी तथापि मोर आशा अच्छी मु जेते पर्यंत पारुची मुझे पर्यंत पेंडाल छाड़ी ना मत एमती मत गोटे सार दुकान करी गोदाम माने सारा आनिक स्टॉक कर बिकुली करी बिजनेस करी से साउंड बाजिले मुझे रहीपरि जदि कान पड़गला कौटे मेलोडी कि ये यात्रा मुझे रहीपरि मझीरे भी थे 3 वर्ष 4 वर्ष थे एटेम्प्ट नहीं जो कोरोना है ग्रोसरी दुकान गोटे करदेली मैंने ये बसबी कौन सी जाकि आम वासुदेवपुर गोटे यात्रा पड़ा जमी से प्रचार गाड़ी आइला से दुकान बंद मु चलली मत जिते टंकार जदि पोथी पकेबे मुझे साउंड बाजिला मुझे आड़े दी पलैबी मोर टंका दरकार नहीं ओके एमती मो चरित्रटा एमती आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आसिले अनेक किसी कथा हेले यात्रा संपर्क में जानिले आपण जीवन संपर्क में मत जानिले बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार ओडिशा